In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, my dear young people. देव बरो दीस दिवं मोगाच्या युवा जणांनो. Welcome to this new day, new beginning. या नव्या दिसाक आनी नव्या सुवातेक तुमकां स्वागत करता. We are in the end of our Lenten season. आमी करिस्माच्या काळाच्या अखेरेक आसां. We are fortunate enough आज आमी भागी आसां. to be gathered once again around this altar परत एक पावटी या वेदी भोवती हाजर to जावंक. reflect on the importance of this very special day. आमी नियाळ करूंक या खेरीत दिसाच्या महत्वाचेर. Yesterday was called as Spy Wednesday. काल सावन आसलो एक गुपीत बुधवार. Today it is called Maundy Thursday. आज सावन आसा निमाणो ब्रेस्तार. On this day we begin the Triduum celebration. या दिसा त्रिदुमाचे आचरण आमी सुरू करता. Lord's passion, death and resurrection. सोमयाचे पाशांव, मरण आणि पुनर्जीवनपण. We will be witnessing all these things through all our liturgy. आमच्या सगळ्या लितुर्जीद्वारे हे सगळे आमी अनुभव On this करतले. day, to know the importance of this day या दिसाचो महत्व आमी समजूनचे खातीर and to introspect into ourselves आणि आपणा भितर असो पळोवचे खातीर and connect ourselves to this special day आणि आपणाक या दिसाक संबंध जोडचे and खातीर see how God loves us. आणि पळोवंक देव आमचो कसो मोग करता म्हणून. Come, my dear young people. ये अमोगाच्या तरणाट्यानो Let's welcome the Eucharistic Lord amidst us येवक्रिस्ताच्या सोम्याक आमी आपोवणे and get दिवया His blessings आणि ताची बेसावा and स्वीकार have करया His presence throughout this day. आणि या दिसा ताचे हाजरपण भोगया.
My dear friends, मोगाच्या इश्टानो, it is said that no one is always happy असे सांगतात की कोणी सदांकाळ खुशाल and असना no human is forever sad. आणि कंसोई मुनी सदांकाळ दुखेस्त असना. Our life is mixture of ups and downs, आमचे जीवित वैर आणि सकल दोघांचे एक both मिश्रण success असा. and failures, ते जाऊन असं सोळवणी आणि सुफळ जाऊनचे, happiness and sadness. संतोष तशींच दुःख, Similarly, church festivals तशींच ई गरजेची परब are also a mixture of happiness. तेसरे मिश्रण जाऊन असा खुशाल And कायसो sad. आणि दुखे पण असो. Tomorrow we will be entering into a Good Friday. पहिले आम्ही निमाणा शुक्रार आम्ही रिक्चार असा. Today we are celebrating Maundy Thursday. आज निमाणो ब्रेस्तर आम्ही आचरण Church करता. inviting us to celebrate this day. इगर्स मत आमका आपण दिता हो दीस आचरण करूंक. There is a reason behind it. आणि ताका एक कारण असा. Because on this day, कित्याक ह्या दिसा Jesus institutes जेजू थंयसर घडता Eucharist येवकरिस्त and institutes the ministerial priesthood. आणि थंयसर यासक पण तो घडता. These two sacraments are very, very important in our church. आमच्या इगर्जीने धो साक्रमेंट भोग There won't be गरजेचे. Eucharist without the priesthood, यासका शिवाय येवकरिस्त ना and there is no priesthood without the Eucharist. आणि येवकरिस्ता शिवाय यासक पण ना. Therefore, these both important sacraments देखून हे दोन गरजेचे साक्रमेंट are instituted on this day. तांका यास दिसा जेजून घडले. What this day हो दीस कंसो or this day, the speciality can teach to all of us. वा हो दीस आज आमकां कितें शिकोवंक शकता. Doing in remembrance. आमी सदांच उगडासन That's a करचे. request from Jesus. ते जावन आसा जेजूची विनंती. Doing it in remembrance. ताच्या उगडासन आमी करचे. I'm sure that some of you may have some things or something about your friends. जावंक परत तुमच्या मदले थोड्या लागीं तुमच्या इश्टाचे कितें तरी संगती आसात. Some of your parents or your teachers or your friends, they might have given you something to remember. तुमच्या आवय बापायन शिक्षकान वा इश्टाने कितें तरी उडास धरूंक तुमकां दिला. You preserve them. ते तुमी सांबाळून You दवरतात. keep them very close to your heart. तुमच्या काळजाचे भोव लागीं Whenever दवरतात. you look at them, you remember them. तांकां पळयतना त्या मनशांचो तुमकां उडास Or येता. you might have come across व जावंक परत तुमी पळयतात when you go to the important cities. तुमी खंयच्याय असा महत्वाच्या शहराक The वेताना memorials are kept थंयसर जाय ते उगडासाचे in the name दवरतात. of somebody जावंक परत or कोणाच्याय to नांवान commemorate some things. जावंक परत कितें तरी आचरण करूं. If you go to Gateway of India तुमी गेटवे ऑफ इंडिया in गेल्यार Colaba, कोलाबांत there's a remembrance of some incident. ते जावन आसा एका घडीताचे उगडास So पण. monuments are created in remembrance. तर अशी जायती संगती आसात. Jesus has created in remembrance of Him, जेजून ताच्या उगडासान घडला, His own body and His own blood. ताची सुकूड आणि ताचे सरगत. He created us a spiritual food and drink. ताणे एक आत्मिक जेवण आणि पिवण Thus, सावले. when we take this every day, तर हर एका दिसा ते आमी we सेवताना remember Him. आमी ताका उडास We दवरता. remember Him in this Eucharistic. येवकरिस्तान तसो आमी उगडास करता. He instituted this great sacrament. ताणे हो व्हडलो साक्रमेंत घडलो. Also, He instituted the priesthood. तशेंच यासक पण ताणे We should घडले. remember all the priests. आमी सगळ्या यासकांक उडास Some of दवरचे. you might have been baptized with some priests. तुमचे मदले जायती आज यासकान तुमकां Your बावतिस्म दिला. parents have got married by the blessings of a priest. तुमच्या आवय बापायक आसा जाल्यार यासकाच्या बेसावानी Priests are doing the ministerial sacraments in the church. यासक थंयसर जे कितें साक्रमेंत आसा ते इगर्जेन फावो करतात. So one is we remember this day as a thanksgiving तर एक हो दीस आमी उडास दवरता, एक आमी because खुशालकाय Jesus जावन has given His body and blood as our spiritual food and drink. जेजून आपली सुकूड आनी रगत आमकां आत्मिक खाण आनी पिवण दिल्ल्या Secondly, खातीर. we remember this as a commandment that Jesus given to us, दुसरे जावन असो उपादेश जे जेजून आमकां दिल्ले, so that the ministerial priesthoods त्या द्वारे जे यासकपण आसा are exercised ते आमी पळयता and practiced आनी ते सगळे ते and they पाळटात focus आनी ताचे to चीत घेवन आसात. establish, institute this Eucharist every day during the Eucharist. हर एका वेळार ते येवकरिस्ताद्वारे ते आमी घडता. Therefore, my dear friends, देखून समोगाच्या this इश्टानो day you should remember all the priests and pray for them. या दिसा सगळ्या यासकांचो उडास करून तांचे पासून And we मागाचे. should think that what we can draw from this Eucharistic Lord. आनी आमी पळयचे येवकरिस्ताचे सुमयेतून आमी कितें शिकयत.
Eucharist is the source and subpoint of our Christian life, my dear friends. येवक्रिस्त जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो पोंत. Therefore, we have begun our day देखून आमचो दीस आमी सुरू by करता worshipping the Eucharistic Lord, येवक्रिस्ताच्या सोमयाक आराधन करून, because this is our source. कित्याक तो आमचो केंद्र, This is going to be our strength. तो जातलो आमची This is सकत, going to be our light to guide our steps. आमची मेट चलून व्हरूंक आमचो उजवाडतो आसा. How fortunate we are आमी कितले भागी आसा to be gathered on this very special day या खेरीत दिसा आमी जमून around this आसांक Eucharistic Lord, या येवक्रिस्ताच्या सोमया भोवारी, from wherein we can draw all our strength. कोणातून आमची सगळी सकत आमी घेवंक शकता. And how fortunate we are आनी आमी कितले to भागी be आसा associated in various parishes, जायते इगर्जेनी संबंध in the दवरूंक, presence of the priest, थंयसर या सकता those who are आसात offering and celebrating Mass for us every day. जी सगळी हर एक दिसा आमचे पासून मीस भेटयतात. So, my dear friends, तर मोगाचे इश्टानो, go out today to the world आज संवसारान भायर to सरनो आसा, proclaim आज परगट the करो Eucharistic Lord is really present, की येवक्रिस्ताचो सोमी खरोच and हजर that is आसा going to be the source and subpoint of our Christian life. आनी आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो तो And पोंत आसा from here we draw our strength, आनी ताचेतून आमची सकत आमी and घेता this Eucharistic Lord may continue to bless all of us. आनी येवक्रिस्ताचो सोमी सदांच आमकां So बेसांव दिवं. today let us give thanks to God तर आज आमी देवाक for अर्घा showing दिवया, His love to us, आपलो मोग आमकां दाखयल्या showing His खातीर, love to us through the sacrifice of His own Son in this Eucharist. आपल्या सपुताची सॅक्रिफायस दिवन आमकां आपलो And मोग let's दाखयल्या thank खातीर God आनी देवाक अर्घा for दिवया. bringing of the priest आमकां यासक दिल्ल्या from the खातीर, ordinary families त्या सगळ्या कुटुंबांतावन and anointing them, आनी तांकां अभिषेक making them केल्ल्या खातीर, worthy तांकां योग्य केल्ल्या to खातीर, celebrate तांणी in भेटोवच्याक remembrance of His passion, death and the resurrection. ताच्या पाशां मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासांत. Come, my dear young people, seek the blessings of the Almighty God. ये युवा जाणांनो, आज ताची बेसावा आमी The सोडून घेवया. Eucharistic Lord may bless all of us, येवक्रिस्ताचो सोमी आमकां सर्वांक बेसाव दिवं. all of us and all our churches, आमी सगळी आमच्या इगर्जेनी, priests and the people, those who serve, या सगळ्यांनी जी सगळी लोक सेवा that करतात, the Lord's good work may continue on this earth. देवाची बरे काम सदांच ह्या संवसारी चलून व्हरूं. Kindly kneel down and seek the blessings of the Eucharistic Lord. दिंबीर पडा आनी ताची बेसावा स्वीकार करा. My dear young people, मोगाच्या युवा जाणांनो, it's time for homework. हो जावन आसा होमवर्काचो वेळ. Homework is not to make you frightened, होमवर्कान तुमकां आज भिवूंची गरज ना, but to strengthen you with the Word of God. पूण देवाच्या उतरान ते तुमकां बळवंत Small करतले. Word of God for you today. आज तुमच्या खातीर ल्हानशे देवाचे But उतर, this is going to be a very enriching one, पूण तुमच्या खातीर ते भोव सक्तिवंत जातले, strengthening. तुमकां सकत And दिवन, this is going to be a great support for you. आनी तुमच्या खातीर ते भोव एक बोळ जातले. For the homework, होमवर्का खातीर let's take Matthew आमी घेवया माते chapter 28, अवस्वर 20 आनी 8 verses 20. वोळ 20. हांव सदां काळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा.
I am with you always to the end of the earth. हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगत I आसतलो. am with you always to the end of the age. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सवे आसतलो. That is the promise. ही सवन आसा This is बसवणी. the promise that Jesus has given to us. आज जेसून आमकां दिल्ली हीच This बसवणी. promise none of the people on this earth can give to us. ही बसवणी संवसारान कोणच आमकां Could दिवंक be our शकना. parents, आमी आवय could be our बापूय own siblings, जावं पुरो आमची could be सभाव our भयणी friends. जावं पुरो आमची That इश्टां no one will be there till the ends of the earth. कोणच संवसाराचे अखेर पर्यंत आसचो ना. But Jesus has given us this promise. पूण जेसून आमकां ही बसवणी This दिली. promise is the strength for us. ही बसवणी जावन आसा आमची This promise सकत. is going to give us a confidence to move on this earth. ही बसवणी आमकां थिरासन दितली This मुखार word of वचून. God will be strengthening each one of you. हे देवाचे उदर तुमकां सर्वांक बळवंत Go करतले. with the courage to face the challenges that are in the world. धैर्यान वचून संवसाराच्या कश्टा So we विरुद्ध wish you झुजूंक. all the best and God's blessings to you. तर तुमकां बरें मागता आनी देवाची The word of बेसावा God, दिता. Matthew 28:20 may keep you safe, देवाचे उतर माती 28:20 encouraged तुमकां कुमोक करू to face the world. संवसारात झुजोंक. We pray and continue to bless. आमी मागता आनी तुमकां निरंतरी We do बेसाव all दिता. these things हे सगळे आमी in the करता name of Jesus. जेसूच्या नावान. Amen. आमेन.